दो चालाक कौवों का जोड़ा जंगल में रहा करता था। वो सब पक्षियों का भोजन चुराते थे। कालू कालू, वो देखो तोती जा रही है, उससे हम आज खाना चुराते हैं। और अरे रसीली, चलो हम चुराते हैं उससे खाना। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और वो दोनों तोती के पास जाते। तोती तोती, इस डिब्बे में क्या है आपके पास? तोती ऐसे कम अक्लमंद थी। अरे रसीले, इसमें हलवा है, हलवा मेरे पति के लिए है, वो काम पर गए हैं। और अरे वाह भाई तोती वाह। हाँ हाँ रसीली, मैंने आज बोला कि मैं अपने पति के लिए हलवा ही बना लूं। अरे तोती तोती, हमने आज घर पर खिचड़ी तैयार की है, खिचड़ी तैयार की है। पर तोती बहन, हमारे पास लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च वाली दुकान बंद है। आपके पास अगर लाल मिर्च है? अरे हाँ हाँ कव्वे, मेरे घर में लाल मिर्च का डब्बा पड़ा हुआ है। अरे वाह भाई वाह तोती, तो आप ऐसा करो कि वो मिर्ची वाला डब्बा ले आओ जल्दी से। ऐसे ही तोती अपने घर मिर्ची वाला डब्बा लेने चली जाती है। अरे कव्वी कौवा कितने ही अच्छे हैं जो मुझे आज खिचड़ी देंगे। ऐसे ही जब तोती लाल मिर्च लेकर वापस आती है तो उधर कौवा मौजूद ना था। हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं लुट गई, मेरे से तो ये तो चालाकी खेल गए हैं, मेरे ये हलवा ले गए, हाय मेरा हलवा ये दुष्ट कौवे चुरा कर ले गए। ऐसे ही तोती फिर रोती रहती है, कौवे दुष्ट हलवा ले गए। वाह भाई वाह कालू, क्या ही स्वादिष्ट हलवा था, हलवा खाकर मजा ही आ गया। हा 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 रसीली। फिर ऐसे ही तोती समझदार लाडो के पास जाती है। लाडो, क्या बताऊं, दुष्ट कौवों ने मेरा हलवा चुरा लिया, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। अरे तोती बहन, आप उन कौवों के झांसे में क्यों आए हैं? आपको तो पता है वो कौवे बहुत तेज हैं। अरे चिड़िया क्या करती। ऐसे ही फिर चिड़िया अपने घर चली जाती। फिर ऐसे ही चिड़िया कौवों के घर जाती है और रोने लग जाती है। अरे वाह कालू, इसे क्या हुआ? अरे कौवा, क्या बताऊं कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने घर स्वादिष्ट खीर बनाई है, पर वो खीर मैं अकेली नहीं खा सकती। कुछ दोस्त हों तो वो मिलकर खीर खाने होती है। ऐसे ही खीर का सुनकर, अरे वाह भाई वाह रसीली, चलो इस चिड़िया को बातों में लगाते हैं और इससे खीर खाते हैं। ऐसे ही दुष्ट कौवे चिड़िया से खीर का लालच सुनकर चिड़िया पास आते हैं। अरे अरे चिड़िया, आप ना रो, हम आपके साथ खीर खाएंगे। अरे छोटी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैं रसीली, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पड़ोसन। अरे रसीली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी दोस्त बनी। अरे हाँ हाँ चिड़िया, मैं तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ, चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। ऐसे ही चिड़िया उन दुष्ट कौवों को ले जाती है। हरी हरी रसीली बहन, मेरे पास खीर अभी बन रही है, मुझे एक एप्पल की ज़रूरत है। आप कृपया करो कि एप्पल कहीं से ले आओ, खीर में मिलाकर, और खीर को फ्रिज में ठंडा कर कर खाएंगे। अरे अरे चिड़िया, आप फिक्र ना करो, हम अभी जाते हैं और स्वादिष्ट एप्पल ले आते हैं। फिर दुष्ट कौवे किसान के बाग में जाते हैं। किसान सो रहा था और कालू को मौका मिल जाता है और कालू अपनी चोंच से एक सेब को तोड़ता है। जब सेब तोड़ता है तो किसान बाग वाले की आंख खुल जाती है। वो तेजी से बढ़ता है और अपनी लाठी का निशाना सीधे कौवों के ऊपर मारता है। कौवा काफी तेज उड़ रहा था, वो आगे था, रसीली पीछे थी। किसान का डंडा रसीली के पूंछ पे लगता है और रसीली जमीन पे गिर जाती। कालू कालू, मुझे बचाओ कालू। और अरे रसीली, मैं अगर तुम्हें बचाऊंगा तो किसान मेरी पिटाई करेगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। किसान ये है कि 5-6 तुम्हें लगाएगा और फिर तुम आ जाना।
ایسے ہی کالو رسیلی کو بچائے بنا ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کسان خوب پٹائی کرتا ہے رسیلی کی۔ چڑگا چڑگا میں ایپل لے آیا، میں ایپل لے آیا، دیکھو کتنا لال ہے۔ ارے کوے بھائی رسیلی بہن کہاں ہے؟ ارے ارے چڑگا اس کو تو کسان نے پکڑ لیا اور اس کی اچھی طرح دھلائی کر رہا ہے، میں تو بھاگ آیا۔ ارے کوے بھائی آپ نے اچھا کیا جو آپ بھاگ گئے، نہیں تو آپ کو بھی کسان نے خوب مارنا تھا۔ ارے ہاں ہاں چڑگا میں کافی سمجھدار اور عقل مند ہوں۔ ارے کوے بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے اچھا کیا۔ ارے چڑگا چڑگا اب مجھے وہ کھیر دے دو جو تم نے بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ سیب ڈالو۔ ایسے ہی پھر کوے کو دوبارہ چڑیا بیچتی ہے اور ادھر سے کبوتر اور طوطی بھی چڑیا کے گھر آ جاتی ہے۔ ارے دیکھو طوطی اور کبوتر بہن، میں نے کوے سے یہ سیب منگوایا۔ پھر تینوں وہ خوشی خوشی سیب کھا لیتی ہے اور پھر رسیلی بھی مار کھا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ارے واہ بھائی واہ چڑیا تم کتنی بدھیمان ہو، ارے چڑیا تم نے ٹھیک کیا۔ ایسے ہی پھر کالو کوا انگوروں کا گچھا بھی کہیں سے اٹھا کر لے آتا ہے۔ ارے ارے چڑگا چڑگا میں انگور لے آیا، میں انگور لے آیا، اب مجھے وہ سوادشٹ کھیر دے دو، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ ارے چل بھاگ کالے کوے، تم نے جیسے ہمیں تنگ کیا، ہمارے بھوجن چرائی، ایسے ہی ہم نے بھی تمہیں تنگ کیا، چل بھاگ یہاں سے۔ پھر ایسے ہی کالو کوا شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سے وہ تینوں مل کر وہ سوادش اور رسیلا انگور کھاتی ہیں۔ اور پھر دوبارہ کالو کوا آتا ہے چڑیا کے گھر کھیر مانگنے کے لیے۔ چڑیا چڑیا مجھے کھیر دے دو، تم نے مجھے کھیر نہیں دی۔ ایسے ہی کوا کہتا ہے، ارے چل کالے منہ والے کوے، تم نے جیسے ہمیں الو بنایا تھا ہمارے بھوجن چرا کر، ایسے ہی ہم نے تمہیں بنایا۔ ایسے ہی تینوں ہنسنے لگتی ہے اور کوا شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں برا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا ہم کریں گے ویسا ہی پرینام ہمارے ساتھ بھی ضرور ہی ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔